नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु सूर्य आपको स्वागत करुच्ची आपको प्रिय चैनल आमरी ओडिशा को। फ्रेंड्स 16 जून ठारू विजु पक्कार योजना पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाइए। तो आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव कर देखेबी आपने किभली ये योजना ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे सब प्रोसेसटा पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप कर देखेबी। पर ता पूर्व आप अनुरोध कर वीडियो को भल लगुच प्लीज वीडियो गोटे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे जहाँद्वारा आपने भल भल वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम पाइबे। तेज चलते देखा किभली आपने ऑनलाइन रे ये योजना में आवेदन करेंगे और तार पैसा पाइपर। सो फ्रेंड्स चलते देखा केमी आपने बर्तमान मो घर योजन लोन पे आवेदन करेंगे। देखो आपको से ऑफिशियल जो वेबसाइट अच्छी तार लिंकटा मुझे डिस्क्रिप्शन आपको देदेवी वीडियो तो सीटा आप क्लिक कले डायरेक्ट मैंने यही पेज को आसीपारे। देखो आसला आप जो ये पेज ओपन हो तार राइट टॉप कॉर्नर मुझे मार्क कर दूसरी गोटे ऑप्शन अच्छी रजिस्ट्रेशन ऑप्शन अच्छी तो आप तारी उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर जो आप एमती पेज अच्छी तले ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नाउ आप क्लिक कलापर आप फॉर्म ओपन हो जो देखो निजर प्रथम निज जिला ना आप फिलअप करा पड़ो। जिला पर निज ब्लॉक ग्राम पंचायत निज ग्रामर ना पोस्टाल पिनकोड ना माता पिता ना निजर मतलब पिता हो कि स्वामी ना ना माता ना निजर जेंडर और निजर वैवाहिक स्थिति में मैरिड कन्वर्ट से चूज करेंगे। आप कास्ट कौन से लिखिए भिन्नक्षम जो थे हाँ मारे ना ना करेंगे। आप जन्म तारीख कौन अच्छी कौन बयस के ऑटोमेटिक फिल हो। मोबाइल नंबर देवे आप आधार नंबर देवे आप सजेसन देवी जो आधार नंबर जो मोबाइल लिंक अच्छी आप नंबर ये दिंतु तब निजर इमेल आईडी देवे आप वृत्ति कौन से मेंशन करेंगे। तापर आप सबमिट बटन उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कले आप मोबाइल गोटे ओटीपी जो ओटीपी दे भेरीफाई कला आप रजिस्ट्रेशनटा हो तो आप पुणी थे मेन पेज को फेरिक आसबे। देखो पुणी थे लॉगिन उपर जी लॉगिन उपर क्लिक करेंगे निजर आधार नंबर हो ना निजर मोबाइल नंबर दे एंटर करेंगे। देन लॉगिन उपर क्लिक कला आप मोबाइल को ओटीपी जीव। देखो मुझे गोटे मोबाइल नंबर एंटर कर जो नंबर रजिस्ट्रेशन मुझे करी से नंबर बर्तमान एंट्री कली। देन लॉगिन बटन उपर क्लिक करी क्लिक कला देखते मो नंबर को ओटीपी जीव 4टिका नंबर ओटीपी जीव से ओटीपी को मेंशन कलापर आउ गोटे मोर मेन पेज ओपन हो। देखो प्रथम जो ऑप्शन मेन पेज ओपन है देखो लिखाई कि आवेदनकारी बरणी माने आपन जो डिटेल्स फिलअप करते स्टेशन फॉर्म रे सेटा ये शो कर देखो ये सब चेक करें ठीक अच्छी कि नहीं। देखो नेक्स्ट अच्छी कि आवेदन फॉर्म अच्छी तो देखो ये प्रथम जो ऑप्शन अच्छी कि पूर्व आपने कौन सी प्लान रे आवेदन कर घर पर जदि हाँ ताले आप हाँ पर चूज करेंगे। हाँ पर ठीक मारला आप देखते आप दुईटा ऑप्शन आसो कि आप कौ वर्ष पैसा पाई आप कौ योजन आप पैसा पाई मेंशन करेंगे। जदि आप पाई ना कि आवेदन करना आप ना उपर क्लिक करेंगे। ना उपर क्लिक कले आपको किसी अलग ऑप्शन आसबनी। तापर ऑप्शन अच्छी कि आपंकर घर केतोटा कोठरी अच्छी तो संख्या से मेंशन कर आप घर आगुरी पाई तार केतोटा माने कोठरी अच्छी से गोटाए कि दुटा से मेंशन करेंगे। जदि ना आप जीरो लिखिपारे ताको लिख सारापर देन आप जो अच्छी सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। देखो तापर ऑप्शन आसो कि कोठरी विवरणीटा कौन तो लिखाई जो कोठरीटा मैंने घरटा आप कौन से मेंशन कर सीमेंट कि मटी से मेंशन करेंगे। तो आप छातटा कौ टाइप अच्छे मेंशन करेंगे। देन पुणी थे आप सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। देखो तापर नेक्स्ट पेज रे आसो निज जो जमीर बरणी आप देवा पड़ो जो आप आवेदन फॉर्म में जमीर डिटेल्स आप घरटा कौ जमीर अच्छी से मेंशन करा पड़ो। तेन लिखाई कि आप तहसिलटा कौन से मेंशन करेंगे। तो आप जमीटा आप कौ मौजार अच्छी आपटा से मेंशन करेंगे। जब जानना ताल निजर आप पट्टारे देखिपारे ना आप भूल लेखरे जाए ऑनलाइन चेक करेंगे। देखो तापर अच्छी निज खाता नंबर से प्लॉट से चूज करेंगे। तापर निजर प्लॉट नंबर मेंशन करेंगे। तापर निज जमीर केते एरिया अच्छी से हेक्टर ना डिसिमल से मेंशन करेंगे और कौ किसम से चूज करेंगे। तापर से घरे आप केजन लोक रोचे से मेंशन करेंगे। आप घर मानक माँ बापा भाई भौणी जहाँ भी मेंशन से करेंगे 1 2 3 4 संख्यार लिखा पड़ो। देखो तापर नेक्स्ट ऑप्शन आसी ऑटोमेटिक कि आप जो घर सदस्य देले केते जन अच्छा घरे तो समस्त ना आगे जो घर जो मुरबी जो आवेदन कर रिलेसन कौन से मेंशन करा पड़े। प्रथम आप ना लिखे आवेदन कर निजे लिखे निजे माँ बापा निजे भाई भौणी छुआ समस्त मेंशन करेंगे। देखो नेक्स्ट सेवन नेक्स्ट क्लिक कला आप आउ गोटे पेज ओपन हो जो लिखाई प्रथम कि परिवार बरणी लिखाई सीटी और लिखाई आप घर निज रिलेसन छड़ा कुटुंब किए निज बापा भाई सानापा बड़ापा साना एमती रोच रिलेसन किए मेंशन करेंगे। जब ना जीरो लिखिदेवे। देखो तापर अच्छी निजर वार्षिक आयर बरणी तो लिखाई प्रथम लिखाई ऑप्शन निजर मासिक आय के रोचे। देखो आप जो इनकम सर्टिफिकेट जो आप बाहर करेंगे तो से हिसाब से मेंशन करेंगे आपंकर। तापर निजर मासिक आय हिसाब से पकेबे निजर ऑटोमेटिक वार्षिक आय फिलअप हो आउ कार आय अच्छी मेंशन कर ना तो जीरो से लिखे तो देन पुणी सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। तापर आसीजे कि आप ऋण माने ऋण जो नेबे तार बरणीटा कौन
ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଋଣ ନେବେ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଘରର ମାନେ କ'ଣ ଘର ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କି ରିପେୟାର ପାଇଁ ସେଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ଋଣର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ହଉ ଲକ୍ଷେ 3 ଲକ୍ଷରେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିବ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି କେତେ ସେଠି ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଗରୁ ସେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନେକର 3 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ କରି ମିନିମମ୍ 20,000 ରଖିବା ଦରକାର, ଯଦି ଲକ୍ଷେ ତ 10,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଅଛି କି ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ନେବେ ସେଠି ମେନସନ୍ କରି ନିଜ ନିକଟତମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋନ୍ ସେଠି ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେନ୍ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଅଛି ନିଜର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ରେଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଟ୍ଟା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେଡ଼ି ରଖିଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ PDF ଫର୍ମାଟରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ନିଜ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଯେଉଁ PDFର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 KB ହେବା ଦରକାର। 200 KB ଅଧିକା ହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବନି। ତ ତାକୁ ଆପଣ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରି ଆପଣ ସାଇବର କ୍ୟାଫେରେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ। ତ କଲାପରେ ସବୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଫର୍ମଟା ଓପନ୍ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ତା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ। ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ସେଇଟା ପୁରା ସେଠି ଶୋ କରିବ। ତାକୁ ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଭଲସେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ନା ସେ ଚେକ୍ କରି ଭୁଲ ଅଛି ଫେରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଷଣାନାମା ଲେଖା ହେଇଛି କି କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଇଆ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆପଣ ନାଁ ଥିବ ସେଠି ଆପଣ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିବେ ସେ ବଟନ୍ ଉପରେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଫର୍ମଟା ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବେ କି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ ହେବ ସେଟା ବ୍ଲକକୁ ସବମିଟ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନେଇ ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପସନ୍ ମୁଁ ଯେ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶୋ କରିବ। ମୁଁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିଲି ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଶୋ କରିବ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମୋର ମାନେ ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ଟା ମଧ୍ୟ କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଆବେଦନ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ତା ପରର ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିଦିଏ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କଲ୍ ମି ଫର୍ ହେଲ୍ପ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଭାରତ।